Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulama'ina wa li muassis wal masyayikh nahdlatul ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab At-Turarul Bahiyah Al-Imam Asy-Syaikh As-Sayyid Sayyid Bakar bin Muhammad Syato At-Timyati As-Syafi'i Al-Makki rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahatabu irang Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahat Darul Ulum Rejoso Petarongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa asbajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah wa rahmatullahi alaihim, wa bi barakati majlis ilmi mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallah. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu jamaah rutin pengajian kitab At-Turarul Bahiyah. Mugi-mugi khususipun ingkang hadir fi hadzal majlis dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'matah wa salamah wa sa'adah wa syafa'ah
fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji oleh ilmu lillahi ta'ala, diniati iktikaf fi hadzal masjid, diniati ngenteni salat isya berjamaah. Para hadirin ingkang minulya, kitab Ad-Durarul Bahiyah setiap hari Jumat 2 mingguan di Masjid Raudhatul Jannah, Leker Gunung Singosari, Kebomas, Gresik, Jawa Timur, Indonesia, Asia Tenggara, dunia akhirat. Lengkap. Halaman itu kula niki buka-buka tentu endi. Terakhir ngaji 6 Februari. Saniki 10 April, 2 bulan lebih mboten ngaji. Wonten sing anyar, Pak. Wonten anyar. Nggih. Langsung mawon tasih bahas tentang makna iman nggih. Makna iman saniki tentang makna iman kepada Rasul. Sebab kitab niki hampir sama dengan kitab Sulamut Taufik. Awal membahas pendahuluan itu tentang akidah, tentang iman. Baru wis mari bahas iman, bahas akidah, baru bahas dan fikihnya. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 7, alaniyah keempat dari bawah, kelima dari bawah, tengah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'nal iman lan utawi maknane iman birrusuli kelawan pira-pira rasul iku i'tiqadu den nikotaken annallaha satemene Gusti Allah iku arsalahum ngutus sapa Allah ing para rasul ilal khalqi marang makhluk wa nazzahum lan bersihaken sapa Allah ing para rasul an kulli aibin saking saben-saben celah, saben-saben aib, wa naqsin lan saben-saben kekurangan. Fahum mongko utawi rusul iku maksumuna dan reksa sapa rasul kali Allah qabla nubuwati ing dalem sadurunge dadi nabi wa ba'daha lan sakwuse dadi nabi. Titik mawon nggih tentang malaikat, tentang rasul. Para hadirin rahimakumullah, banyak yang lupa bahwa iman kepada rasul adalah termasuk rukun iman yang keempat. Bahkan kaum muslimin sendiri kata yang meninggalkan, bahkan tidak hafal nama-nama nabi dan rasul. Lek panjenengan pengikut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kedah konsisten apal jenenge nabi dan rasul. Wajib niku hukumnya bagi pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rumiyin lek kula sekolah, rumiyin mungkin sami nggih. Sadurunge ana metode macam-macam niku. MBG kok ana sehan. Niku lek pelajaran agami pasti apal-apalan gitu. Ngapalno jenenge nabi, ngapalno jenenge malaikat, ngapalno jenenge menteri. Lho nggih. Menteri diapalno, gak apal ngadeg nggih. Niku apalan saniki mboten. Kata lari-lari alif, lari generasi muslim niku mboten apal. Bahkan jenenge malaikat 10 gak apal. Sing metu mboten jeneng malaikat Naruto, Bajah Hitam, lek ibu-ibu Jinnat, Jannat India. Wis zamane niku. Nggih. Makane penting sangat ngaji akidah. Ngaji akidah penting sangat. Wa maknal imani birrusuli dan maknanya iman kepada para rasul. Rasul niku jamak saking rasul. Lek rasul berarti pira-pira rasul.
Apa i'tiqadu? Kita meyakini, wajib yakin, wajib meyakini, wajib mengimani bahwa annallaha arsalahum ilal khalqi, Allah mengutus para nabi rasul kepada makhluk, kepada manusia. Niki yang ditanamkan terlebih dahulu. Coba apal mboten jeneng Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Kata sih lali, Pak. Bahkan ada pertanyaan, apa panjenengan Nabi Adam sampai Adam Jorgi? Nah ini iki medeni utane. Apa tah Nabi Adam sampai Adam Jorgi? Wah aneh-aneh sakniki, lari-lari niku. Nggih. Niki kedapal, Pak. Makanya semakin kita tidak pernah mengaji kitabnya para ulama, semakin jauh kita dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semakin kita tidak dekat dengan para ulama, semakin kita jauh dari faham fikih, mazhab Syafi'i dan sebagainya. Bahaya lembaga terangaken pun nggih. Nah, ketika i'tiqad meyakini bahwa Allah arsalahum mutus para rasul, maka itu pertama kali harus dimasukkan mantep yakin pasrah bahwa nabi rasul yang memang diutus oleh Allah kepada manusia. Nikut garis bawahi. Nabi Adam rasul sampai Nabi Muhammad diyakini kabeh itu adalah rasulnya Gusti Allah. Ini kita yakini, Pak. Kedah diyakini. Ya. Yang kedua, Rasul niku Allah wa nazzahum, Allah membersihkan mereka dari celah dan aib. Niki lek diarani wong tasawuf apa? Fahum ma'usuna, mereka dijaga, maksum kali Allah Subhanahu wa taala. Terjaga, terpelihara, terlindungi, jenenge maksum saking dosa dan kesalahan. Niku, jadi itu harus dipahami, Pak. Ya, lah ketika kita ngimani para rasul, i'tiqadu annallaha arsalahum, ya, maka satu hal perlu kita garis bawahi, ya, bahwa mereka betul-betul adalah rasulnya Allah. Terutama Nabi terakhir, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedah dipelajari biografinya, kedah diapalkan nasab-nasabnya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Lansak pendokori wajib. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam kitab Nurul Dholam sarah Aqidatul Awam karangannya Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah sing wafat tahun 1897 Masehi di Ma'ala Mekah, dan juga dalam kitab Aqidah Tijanud Darori karangannya Syekh Ibrahim Al-Bajuri Al-Misri rahimahullah sing wafat tahun 1800 Masehi di Mesir. Keduanya ulama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwa bagi umat Islam apal nasabe Kanjeng Nabi Muhammad wajib. Ayo mumpung durung, Pak, diapal. Loh iya. Jadi jalur ayah sampai kilap, jalur ibu sampai kilap niku menyambung, Pak. Nggih, sampai adnan. Niku lah para ulama sementingnya kan sepenting wong muslim iku kedah apal nasab nabi maksimal bertemunya dua nasab ayah ibunya kepada kilap. Nggih, kepada kilap. Niki ada Siti Aminah binti Wahab, nggih, binti Zuhra, binti Qusay, binti Kilab. Nah, kudu apa? Niki kedah. Ya, kilap ini baru nyambung nasab kali kanjeng Nabi. Niki kalau nate Pak ampunten niki nyata fakta. Kalau niki ten peteng-petengan jari angker, Pak, jarine angker. Tak liwat. Ka apal bunga jenenge sik cilik mondok riyin apale nasabe Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Muhammad bin Abdullah bin Amr, Pak. Kayak sudah lucu, Pak, nyingkri, Pak.
Lho mandi ki. Nasabe Kanjeng Nabi digawe perlindungan. Subhanallah. Fakta niku kae itu. Nyebut tak bangkerno jenenge wedi. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Datane gak ono Pak, ngilang. Nang ndi wong iki sing medeni iki. Niku fakta. Nggih, wallahu nggih, tapi itu fakta. Pernah terjadi saking kula piyambak. Nah, kalau kita ngimani para rasul, maka ada konsekuensinya. Ada tata caranya bagaimana kita mengimani rasul. Tidak mungkin seseorang mengatakan aku iman Kanjeng Nabi, tetapi dia enggak faham tentang hidupnya Kanjeng Nabi, enggak faham tentang sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi, enggak faham tentang akhlak adabnya Kanjeng Nabi dan sebagainya. Jadi konsekuensinya ketika iman dumateng para nabi rasul, terutama Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka satu hal yang perlu kita pelajari anak-anak kita, Bu, ngapunten. Cici pelajaran Al-Quran, nomor loro pelajaran sejarah Kanjeng Nabi. Orang dulu itu ngapunten, Mbak, dua ini semua diajarkan kepada anak-anaknya, sehingga mereka sangat yakin kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki sakniki mboten nggih, mboten mau apal bahaya niku. Akidahnya anak-anak kita nanti ketika 50 tahun lagi amburadul mangke. Tidak bisa membedakan di akidahnya ahlu sunnah wal jamaah, di akidahnya wahabi salafi, di akidahnya murjiah, di akidahnya khawarij, di akidahnya syiah, akidahnya musabbihah, akidahnya musabbihah dan sebagainya. Bahaya, bahkan itu berbeda-beda. Nah, kenapa yakin dumateng Nabi diutus? Sedaya nabi niku diutus niku mengajarkan, mendakwakan tauhid Allah. Ya. Allah dawuh, "Wa ma arsalna min rasulin illa liyata'a bi'idznillah." Tidak kami utus dari rasul kecuali mereka ditaati dengan izin Allah. Jadi ini perlu diyakinkan, ternyata Allah piyambak dawuh para rasul nabi niku memang diutus dengan izin Allah. Niki diyakini rumiyin. Nggih. Lah kemudian ada yang kedua, Allah juga berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula." Jadi Allah niki teman-teman, walaqad lan teman-teman ba'atsna ngutus sapa kita nggih fi kulli ummatin ing dalem saben umat rasulan, utusane Gusti Allah. Pun niki pun garis bawahi. Rada serius, Pak. Akidah, Pak. Jadi garis bawahi. Oh, ternyata Kanjeng Nabi Muhammad adalah utusane Gusti Allah. Coba jenengan pelajari napa sing didakwakan para nabi rasul. Fa'budullah, sembahlah Allah. Sedaya, Pak. Coba sampai pelajari. Nabi contoh nggih wonten Quran nggih, setiap rasul mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad niku tauhid. Ndak ada. Ya. Ada nabi banyak pinten, Pak? Sampeyan semua jumlah nabi pinten? Nabi pinten jumlahnya? 125.000. Ana sing 124.000, ana 120.000, macam-macam kados nabi. Rasul ana 300, ana sing ngomong 313, ana sing ngomong 315. Kuwatah jumlah nabi. Tapi rasul mek 313 atau 315. Contoh Nabi Nuh. Nabi Nuh niku kita diutus kali Allah sing wafat tahun 1998 sebelum Masehi. Usia wafatnya itu sampai 150 tahun. Hampir 1000 tahun. Cek gagah. Kalau panjenengan dikek umur sakmono geting tok sampeyan mungkin.
Umur 150 kaya ngoten nggih, gak iso mlaku. Dane 100 tahun, wong biyen, Pak. Nggih, umure atusan tahun. Dukure apa 50 dirok. Oh, 20 meter, masyaallah niki. Dane anune piro? Aja dipikir. Wah, gak usah pikir ngono ya. Pun. Jadi Nabi Nuh niki diutus Gusti Allah. Dawuh. Nabi Nuh didhawuhi Gusti Allah. Walaqad arsalna Nuhan liqaumihi. Dan teman-teman aku utus Nabi Nuh kepada kaumnya. Faqala mongko ngucap sapa Nabi Nuh, ya kaum, wahai kaum, i'budullah, ya qaumi i'budullah, kaumku sembahlah Gusti Allah. Duh, malakum min ilahin ghairuh. Ya, tidak ada yang sembah kecuali Gusti Allah. Sama Nabi Hud nggih ngomong ngoten ten umate, nggih. Nabi Nuh nggih ngoten ten umate sami. Rata-rata nabi-nabi niku tauhid ten surat Al-A'raf, Pak, sampean waca niku. Rata-rata. Ya, Nabi Nuh sakmon nggih ngucap ngoten. Nabi Hud alaihissalam niki wafat usia 470 tahun. 470 tahun. Tambah titik. Zaman umat Kanjeng Nabi Muhammad tambah titik. Sudah 3 tahun. Nggih. Nabi Hud niki wafat tahun 2320 sebelum Masehi. Dan makam beliau ono 4 versi. Duh, petang versi, Pak. Jarane wong yang Yaman Hadramaut makam Nabi Hud. Boten niku tok ana Damaskus, di komplek Masjid Umayyah Damaskus nggih wonten makam Nabi Nabi Hud. Nggih. Ten Najaf Irak nggih wonten makam Nabi Hud. Bahkan dalam komplek ten Masjid Najaf Irak niku wonten 2 nabi berdampingan. Makamnya Nabi Hud alaihissalam, Nabi Saleh alaihissalam. Wonten malih versi lain ten pundi itu di sekitar sumur Zamzam fil Masjidil Haram. Duh, ono petang versi. Cuma umumnya karena sering muncul ten medsos diyakini Nabi Hud makame di Hadramaut, Tarim, Yaman. Lek kula mboten. Kayak guru-guru kula dawuh niku sing paling masyhur kata guru kita adalah di Najaf Irak, di Masjid Umayyah atau Damaskus. 2 versi yang paling masyhur niku. Wallahu nggih, wallahu a'lam. Ya. Sami qala ya qaumi ibudullaha, wahai kaumku sembahlah Gusti Allah. Lho padha. Nabi Saleh alaihissalam sing wafat dalam usia 186 tahun tambah titik. Tambah sudah umure. Tahun pinten wafate? Tahun 2080 sebelum Masehi. Nah niku wong sami ten Al-A'raf niku, ya qaumi ibudullaha, wahai kaumku sembahlah Gusti Allah. Sami juga dengan Nabi Syuaib alaihissalam, sami, Bang. Niku wafat dalam usia 110 tahun, tambah sudah. Tambah sudah umure mungsuh niki. Wafat tahun pinten? Wafat tahun 1500 sebelum Masehi. Niki. Jadi itu harus dihafalkan, difahami sejarah para nabi dan rasul. Lek panjenengan memang meyakini bahwa percaya iman dumateng nabi rasul adalah bagian dari rukun iman. Kathah wong sing gak paham sakniki, Bang. Kathah. Nabi Isa alaihissalam nggih, matine kapan? Durung mati. Wallahu a'lam. Cuma versi yang masyhur belum wafat. Beliau banyak versi, Pak. Nabi Isa niki versi yang pertama, nggih, menurut Imam Ibnu Katsir rahimahullah, sing wafat tahun 1300
Masehi di Damaskus dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah beliau jawab Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah ke langit kedua ketika usia 34 tahun. Ya. Wonten malih menurut imam yang lain dalam kitab Al-Mustadrak Imam Hakim rahimahullah sing wafat tahun 1200 Masehi di Naisabur Iran niku dawuh dan Nabi Isa niku diangkat jadi rasul usia 40 diangkat ke langit usia 20 tahun. Versi yang kedua. Versi yang ketiga wonten malih jenenge versi Pak. Wonten ten kitab Tafsir Ibnu Hatim rahimahullah sing wafat tahun 1938 Masehi di Teheran Iran. Ya di Teheran ono makam Nabi jenenge makam napa ulama besar Imam Ibnu Hatim rahimahullah. Niku dawuh Nabi Isa hidup 120 tahun kemudian diangkat oleh Allah. Wallahu a'lam. Lho, akeh versi. Disalib mboten, Mbah. Ijma ulama Nabi Isa mboten disalib meskipun beda versi tahun diangkatnya ke langit. Tidak ada satupun ulama kita yang mengatakan Nabi Isa disalib. Mboten wonten. Nggih, mboten wonten. Bahkan para ulama niki saling mengisi. Pertanyaannya ngeten. Nabi Isa itu kira-kira diangkat munggah mbek apa ya? Ngoten, Pak. Lek Nabi Muhammad kali buruk deh. Nabi Isa mbek apa ya? Moro-moro teling ilang. Lho, diganti muridnya. Nah, ulama itu golek Pak versi-versi riwayat dan ternyata ketika Nabi Isa mau disalib oleh orang-orang musuhnya itu diganti oleh muridnya yang bernama Yudas Iskariot. Dan Nabi Isa kata versi dari Imam Az-Dhahak Al-Kufi rahimahullah ulama salaf sing wafat tahun 723 Masehi di Khurasan Iran menurut Ibnu Abbas sahabat Nabi niku mengatakan kejadian penyaliban itu di Gunung Zulkiflah Palestina dan Nabi Isa diangkat kali Allah ke langit dengan naik awan megal. Nah, versine Ibnu Abbas. Sing tunggale benten malih dalam kitab Qasasul Anbiya Ibnu Katsir mengatakan Nabi Isa diangkat ke langit dibawa oleh angin. Macam-macam versi ini ya, oleh angin, oleh awan. Wallahu a'lam. Sing penting ora ceritane, Pak, ngoten. Oh, ternyata Nabi Isa di langit yang kedua, gak mati. Jadi ulama ngeten ana petang nabi sing gak mati sampai saiki, Pak. Sinten ayo? Nabi Khidir, Nabi Isa, Nabi Idris, Nabi sinten? Aku lali ya. Lewat eling. Nggih, Khidir, Nabi Isa, Nabi Idris. Tunggal apa? Suping. Wonten saleh wafat, wonten wafat. Wis pokoke iku lah wis, engko pelajari maneh, nggih. Para hadirin rahimakumullah. Itulah jadi orang membaca sejarah mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu luar biasa. Bukti bahwa dia sangat mengimani Nabi dan Rasul. Ngoten. Sehingga para ulama sepakat para ulama bahwa seluruh Nabi Rasul itu dakwanya adalah tauhid la ilaha illallah. Dan mereka agamanya sejatinya adalah orang muslim. Nggih, seluruh nabi orang muslim. Cuma sempurnanya ditaruh dalam risalah syariah Kanjeng Nabi Muhammad dengan nama Islam. Sempurna dengan nama Islam. Nggih.
Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa yuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Jadi seluruh nabi rasul tak utus kata Gusti Allah kecuali apa? Mendapatkan wahyu untuk mengajarkan kepada umat la ilaha illa ana fa'budun. Ndak ono pangeran selain aku kata Gusti Allah, fa'budun, maka sembahlah aku. Pun jadi yakinlah panjenengan bahwa nabi rasul niku dakwanya tauhid la ilaha illallah. Ndak kok ono versi Nasrani, versi Yahudi. Nggih, niku wadah mawon, Pak. Sebab napa Nabi Rasul rumiyin niki nggih lingkungannya berbeda, tradisinya berbeda, dan juga ajarannya waktu itu risalahnya masing-masing. Syariatnya masing-masing. Nggih. Cuma kono sing asli, Pak. Yahudi wis amblas ajarane. Mosok ndonga mbek ngratep tembok. Atau yang kedua Nasrani nyun sewu gak ngelokno, Pak. Mosok nyun sewu nggih, mosok udo Tuhane misale. Lan iki perlu dikritisi. Lho dereng adzan. Pun wawalam nggih ngapunten niku contoh mawon nggih, kok rame. Nah, ajaran tauhid niki para hadirin kula baleni, ternyata la ilaha illallah adalah inti ajaran napa Rasul dan Nabi. Ndak ono Rasul Nabi ngajari nyembah berhala. Gak ono Rasul Nabi ngajari nyembah matahari, nyembah bulan, nyembah bintang, ndak ada. Semua adalah menyembah Allah. Saya pernah meneliti, Pak, cuma gak wani mempublikasi. Ada di Yunani niku tokoh filsafat Sokrates, Anaximenes, Anaximandros, Plato. Niki diteliti, ternyata mereka mengajarkan Esa, Ahad di lingkungan Yunani. Yunani kuno pun mengajarkan satu kebahagiaan, satu tujuan, satu kehidupan, Ahad. Loh, so pengerti, aku ngarani ngeten sementara EBI Nabi. Soalnya tauhid di masa Yunani kuno. Mau sampai kudu ngoten 120.000 Nabi. Lo bayangkan, Pak. Bek menowo, Sokrates, Anaximandros, Anaximenes, Plato, bek menowo ajarane tauhid itu bek menowo bagian dari jumlah nabi sing 120.000 bek menowo lho, Pak. Kalau ajarannya asik ngoten lho, kebahagiaan abadi, satu tunggal. Ngoten bahasa filsafatnya. Nggih. Sesuai nggih, wis teko iku. Atau adzan ya. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Jadi nabi rasul niku benten. Rasul niku mendapatkan napa? Kitab, risalah baru, syariat baru. Kalau nabi membawa berita melengkapi ajaran rasul-rasul sebelumnya, niku nabi, itu bedanya. Ya. Dan juga mukjizatnya benten dengan nabi. Kalau nabi itu wahyunya dari mimpi atau suara, tapi kalau rasul itu wahyunya langsung dengan malaikat Jibril alaihi salam dan punya kitab. Itu bedanya. Punya kitab, punya mushaf. Lek nabi tidak punya, lek rasul pasti punya. Rasul pasti nabi, tapi nabi belum tentu rasul. Seluruh nabi rasul niku khatamun nabiyyin adalah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh mukjizat mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa seluruhnya dimiliki oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf gantengnya sak Mesir iku sekalang ganteng kali kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, mukjizate Nabi di PKP kali kanjeng Nabi Muhammad. Ya, entek-entekan, makanya khatamun nabiyyin, penutup para nabi.
Ya kudu yakin panjenengan, nggih kedah yakin dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngimani dumateng Kanjeng Nabi, ajarane dipelajari, perintah Nabi dipelajari, sunnah Nabi dilakoni, adab Nabi diteladani, dan semuanya. Saniki nyun sewu akeh wong pinter maca selawat tetapi adoh saking akhlak adab Kanjeng Nabi. Lah ngono kok meyakini Nabi terus pundi? Kula nggih saged Rasulullah Muhammad sallallahu ya Nabi saged jenenge nyanyi, jenenge qasidah. Tapi ilmu itu di sini, Pak. Jadi sampai bersolawat kata guru saya Gus Kahar, akeh wong maca solawat tapi tidak bersolawat. Ngoten istilahnya. Artinya akeh wong maca solawat tetapi tidak punya adab terhadap Rasul sendiri, terhadap Allah, terhadap orang lain. Niki kesenjangan, ya. Jadi mereka tidak memahami kehidupan napa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi fahum ya apa masum, ya mereka masum, dijaga, dilindungi, dipelihara dari dosa kesalahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lek wali mboten masum, mahfud, dijaga dari dosa, dijaga dari maksiat, tetapi kalau maksiat segera diberi daya pertobatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh manusia biasa kali kula jenengan maunah pertolongan dari Allah, maunah sifatnya pertolongan. Ya, ana sing ngarani maunah niki perminta pemberian Allah langsung. Kula mboten, guru kula dawuh, maunah iku memang hak Gusti Allah kangge wong biasa. Tetapi maunah itu bisa diminta oleh manungsa. Allah dalile iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, ya kepadamu kami menyembah dan kepadamu minta pertolongan. Itulah maunah. Ya, pertolongan. Sampai misalnya kan jalan ditakdir sampai ini ketubruk truk dadakno oleh maunah Gusti Allah kesenggol rondo. Padha nubruke, Pak. Yo, berarti Allah perlindungan sampai Gusti Allah. Cuma rupane beda. Misale ngoten. Nggih, sampean ditakdir Allah nibo dadan nek cekluk mboten titik. Nah, berarti oleh maune Gusti Allah. Kobongan. Oma sampean tok gak kobong oleh maune Gusti Allah. Niku sedaya balik pada pertolongan Gusti Allah. Nggih. Ayo balik yakin, ayo pelajari malih sejarah para nabi rasul, terutama sejarah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Pun mugi pun adzan. Dereng turun. Tak terus titik. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad niki Pak, nggih, niku kedah dihafalkan sejarahnya, kedah dihafalkan nasabnya, kedah dihafalkan ajarannya, difahami sunnah-sunnahnya. Niki harus dipahami. Akeh saiki ngeten, nyun sewu Pak, ngeten ngomongnya. Marilah dengan sunnah mendapat hidayah, dengan sunnah mendapat hidayah. Hati-hati Pak kalimat ini. Sebab ngopo? Sampai belajar sunnah oleh hidayah, balik no akidah nih Pak. Sing sumber hidayah, boten sunnah, boten buku, boten hidayah niku milik Gusti Allah. Lima yasa bagi orang yang dikehendaki. Diulak wali omong hati-hati loh Pak. Mau kitab hadis oleh hidayah, tuh enak men. Ya kabeh hidayah tak Gusti Allah. Nggih, mugi-mugi manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyatal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.